कौन कहलु मते सुना गलानी हाँ तू कौन कहलु मो धन को जाऊँ खुआई कि शुआई बिना कौन खुआउनु मुझे जाऊँ फोन चार्ज बसे भी खुआ तो धन को खुआई दे गेलुनु एईटा हला ता धन हेई जो स्कार्फटा एटी थुआ एटी भंगा है हेटा हला ता धन गोड़ी होची हेटा ता धनर कन्ना हेटा तार गामुछा हेटा तार सबू हाँ दी हाँ एटी बाहला एटा से घोड़ी धन को घोड़ी दियो मिछ कथा कहले कौन हम गोटे कहलु एने पुलिस बांधिक नहीं जीवे झील पुओ हेले माने कौन मु बुझी पारनी मुला किसी बुझी पालुनी तो बाछा नहीं गेंडा गेंडा ना कंकड़ा साला बेड़ी ए बेली देखी देखी मुहटा तो तोर देखा जाउनी भाई एंटा हो खेले आज कौन खीरी ना कौन नहीं नो आउ सिमई देखछि ता सिमेई काबे तुम खाइबो पुनु भाई आ मु खाइबी तमे खाइबो दादा नदी पानी आउची आउची टिफिन दुआ टिफिन सबदिन सकाळु सकाळु धोइबु हैला रात्री खाइ के आसीबु कांठे स्कूल रु बासी टिफिन धोइबु आज सकाळे हो गई दोसले मते गन्ना बचो गई निज टिफिन निजे दो तुम स्कूल रे जाई कहिया पड़ियो गुजराती दीटा आनी दियो दोकानरू नहीं करे आउ आनी दियो आछि स्लाबटा कौन छेची की भांगियो ना कौन गुजराती छेचु जा अरे एथे छेचिया कथा आखे मोर सारे गोटे गुजराती के छेचु आउ गोटे हो कि फाड़ा हो छेचियो ना आउ काई मु छेचु छी कोन किछि साउंड होछि हाथ तो देखो कौन है छी हाथ सेकिनो निजु निजे अरे सेकिनो कह दिल का तेल मारी सेकी दवा मन नहीं कौन तू हमू नो हमू गेलो खाली भात आउ किछ नहीं गेलो सरिया दियो खंडे खंडे हेई चलो जा बैग है का सब झाड़ी दउजी टिफिन आनी टिफिन धोइछु भारी रकम परिष्कार करके देखी कस लगी थो काय ना परिष्कार से कौन एथिला की गाड़ी छत्तुआ नेथिला हेठा धोई के आनी पारनो नाइ बा देखुनो हेठी टाप नै ओए भी कोन एडी कनी बेंगा उडा को मारी पड़सन ती धइया के छ आ इठी हमर जो दुआर बेंगो बाहर बेंगो आ वर्षा दिन तो सब आड़े बेंग हबे से तो संगा दो सेंट ने गाधी पकीजी देखुनो ड्रेस रे झाड़ा झाड़ा बंधा होतला काली गाड़ी की धोई देइथिले इन गावे हां तो वर्षा पकोतला चोरी कल तो वर्षा पकोतला ए बड़ा हले बड़ा पचली कमी जीवो केंदे नु तमरा किछि गंजी नाही आ को गंजी ड्रेस पिंदु छ आ किछि नाही आ क्लब गंजी एति के से एति के पिन लाल बा 3 वर्ष जीवो आ पुनी आ ले जीवन की गणेश पूजा गणेश पूजा को हमें हबनी तेरा सब गणेश पूजा गईची हां एडी एडी गणेश पूजा को आउ हउ नै रा आ खाली दोळ को नै कहले की तम गांटा जाक तो जेतक सब एई गुडा को पिंदु छ हां ठीक कथा को आइटम बाजी ए जे जितना भाई खाली ड्रेस रे ना बेकड़ा खाली खाली छिड़ी जाई छी बेकरटा तो जाउ गोटे पकेई देबी खाली खाली लागु माने एरा को जे टिफिन ने लाल ना खाली आ जाथु नहीं सर ना हेटी खोलला पूरा केक हे जाउ छी सिमे गुडा को बसी जीवनी की चलो
କଢ଼େଇରେ ବାହାରି ଯାଇଛି କାଟୁଛି। ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନି ମୋ ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି କି ନା ଛିଡ଼ି ଟିକେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଝାଳ ଲାଗିଲେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଥିରୁ ଯେ କେତେଟା ଆସିଥିଲା 6ଟା ବୋଧେ। 6ଟାକୁ ନେଇଥିଲା କେତେ ଗୋଟେ 100 କେତେ ଟଙ୍କା 120-25 ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା। ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଦେଖ ଭୁବନ ବସିବୁ? ଲଗଉ ଲଗଉ ଏ ଲୁଗାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ। କାହିଁ ଏତେ କଲ ବଲ କରୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଆଣି ଦେଉନ। ହେଲା ଆଣିଦେବା ଲୋକ ବୋଝେ ପାଟି ଫିଟୁନି। ଝିଅ କହୁଛି ହଉ ଆଣିଦେବା। ଆଉ ତୁ କେଉଁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ହବୁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ ଚାକିରି କରିବୁ ତାପରେ ମାମା ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ। ସେ ବଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହବ। ମାମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇ ଯାଇଥିବ। ଯା ତମେ ଖାଇବ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା କଥା କହିଲା କଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଥୁକୁ ଥୁକୁ ବାଡ଼ି ଚାଲିତାଲ ବେଡ଼ି। ପାଣି ଅଛି କି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ? ଏଠି ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାହାଙ୍ଗି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଆଇଲେଣି ସତ ଖୋଲା ହେଲା ଇଏ। ହଁ ଲୋ ଖୋଲା ହେଲା। ଏଠି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ହାତ ହେଇଗଲା କ'ଣ ରହ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଖାଇଦେଲେ ଚଟିକି ଧରେଇ ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛ ଆଉ ଯାଉନ। ଇଏ ପୁରା ଶୁଖି ଶାଖି ଗଲାଣି। ଏବେଠୁ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁ ନେଲା ଯାଇକି କ'ଣ ରହିବ କିଲୋ ଝିଅ? ମୋର ତ ଟିଫିନ ପୁରା ଇଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ରେଡ଼ି ତୋର ସରିବନି ଆଜି। ମୋର ସରିଲାଣି। ଏତେ ମୋଟା ଖଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଚୁନେଇ ଚୁନେଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଠି ମାନେ ଏତକ ଦେହ ତା ଦେହରୁ ଡାଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ଆଜି ଖଡ଼ା ହବ ତ ଖଡ଼ା ତରକାରୀ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବାହାରିବ କେଜାଣି। ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବଡ଼ି ତତା କରୁଛି। ଏଠି ଅଧା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ହେରା ତ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକେଇବି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ପରିବା ଚୁନେଇ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଖାରୁ ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ହାତଟା ଖାଲି କାଟୁଛି। ଟାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା। କବାଟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାପି ଦେଇଛି। ଯୋଉ ତ ଖଡ଼ା ଇଏ ଯାହା ଲାଗିବ ଆଉ। ଟିକେ ମସଲା ଡାଲି ପକେଇଛି। କେଜାଣି କ'ଣ ଲାଗିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଲାଗିଲା। ଖଡ଼ା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବଡ଼ି ତତେଇକି ରଖିଛି ସରିଲା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। ରେଡ଼ି ଆଉ ହେଇଛି ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। କେତେ ବହର ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ଆଜି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ।